DWIZ Digital Channel, Facebook, YouTube at Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Good morning! Maabig magayagan kapwasan at balang sinansakay pinablin na dumurengel na sayan na programan Orly in the morning agaw na Lunes. Pit sa 20 bulan na Abril taon na 2026. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa kada kayo amin apo nga dumdumngag ti daytoy nga programa tayo sapay kuma adda kayo iti nasyaat nga kasasaad taptangal daw iti Lunes sapay kumaket na duras ti panagbiag tayo. Aray manuna niran impormasyon balita. Aray malaknaban iran na komentaryos at saray kontrobersyal tan sensational iran issues. Idan tayo na say paliwawa, komentaryo iraratan pakaasulan na aral aliwan panderal. Pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon tan alta presyon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kantabay tayo the technical side. Richard Olanday tan si Edwin Inong. Say amigo yo, your one and only in the morning. So nakaiba yo saray pangiparungtal na manunaan niran impormasyon na balita. Talaranan nyo mat iray bisita tayo yaon sabi saya na programa. Lautla saray consumers na
Central Pangasinan Electric Cooperative o dino Sinpilco. Puro ayuda. Si papalapag na gobyerno at atang agagimira, wala ray manririklamon kulang iraratan ya ayuda. Wala ray mangipapalapag matya gaun sasabi iraratan ya ayuda. Kanya na wadtan supanag ayuda. Ada kandi nasararatan ya ayuda. Walamat so agawan rahija ada sararatay ayuda. Antayo kaskasan pinablimiran na dumuringel so kaparatiran na mairap babilay lautla at sararatay mipipila para sararatay ayuda. Aliwalabat at ating gagimira ya makalara na sararatay tulong. Dapat ligtas met iraratan kumon ya makasumpet da saray pamilya da. Tayo walalanti agawa da sararatay distribution na ayuda. Walamet iraramay mangkukulaps. Walay mangkulaps ada saratay putang na panaon siksukan tan kaandian na maayos ya sistema dunyaran na klase nagagawa at agla normal so panagbilay tayo at agla normal so panagbilay tayo at ato'y gagimira. At unyalan nagagawan sitwasyon sararatan niya ayuda at akagetar iraratan tapyan na iter da saray mamairap bilay tapyano na bawasan met susasakbatendan na irap lapulanti da saray nagagawan na crisis o dino pandemic man o anto kamanlaratan at ato'y gagimiran unsa sabirang kalamidad. Awatan so masyado tayon na mamapairap lapod sa tay kagipitan tayo lautlan o ang gapiuntalan na trabaho tayo nasay aalmon tayo at sangkasinop sangkasubo sangkaalmo is hand to mouth. Arayan ayuda imbis kumo niya makapangawit na untalan na singa lemaw ada kairapay bilay kumbaga kaginhawaan pansamantala at magmamaloy laingon iraraya ya singa sengegan na saya peligro ada bilay lapoda kakulangan na saya organisasyon tan coordination at ajad arum iran lugar aratay mga ala na sararatay ayuda wala ray mangkukulaps wala ray umpapatoy ada tindi na putang na agaw
Wala rin mantutulakan, mansasaksakan, stampede, andukudukoy pila, dan siyempre jad matindila ya kasaudararatan at ating gagimira, imbis kumon ya makatulong ya nagagawan unya ya pansasaksakan man nagbibinggawan, mas lalo laingan niya mang itoritan na sa peligro. Aliwan na simpleng aksidente iraratan, alapod na kakulangan na management, coordination. Kanyan na agyula alagaran niya araratay totoo, may pipila ni raditan, manaalagar ni raditan, kailangan latan ipulag mula, iter mula, at sararatay kaabunganda. Tapyano araratan niya ayuda at magmaliw itan at ati gagimira, ya talaga na makatulong. Tangga po'y gungguna lamang noontan niya walay nakakasawan, walay mangkukulaps, walay na nairasan, walay mangkukulkul, o duntan irang klasiran ayuda ya iteratulong na say gobyerno. Kailangan ang gapo dapat suuntalan nagawa yan to kamanlaran trahedya at panagbunog na sararatan niya ayuda. Ang gamanuntan, diya at luyag tayon Pangasinan, kabyangan lay apatiran syudad at luyag, ang gapumot ni, at atay gagimira sa unyaran nagagawan trahedya at saratay ayuda, no againgan, say panag-ayuda labatla, no agaw sasabi iraratan, at saray mangkaukulan. Aratay mabaybayag, yapilan, manalagarkan, singa kami pupuyabol. Natan sa tupet, wala tala susimmabi, ya bulas, wala tala su simmabin ayuda ada kasiksikanan nyuran barangay jad syudad tayon Dagupan neng karuman katungtung kulamet iray kabyangan na saray nipo tuda aray tricycle drivers yawatan ira ada nipo sa ikwanda idol kwanto tayo ibabagam ya ayuda ay ya bigay bigas. Ata na tato'y gagimira, wala so at may urgent ya kinaraw na mayor at sangguni ang panglungsod. Basimat kuno at satay resolusyon na saray kabyangan na Local Development Council atay SAIP basimat ada saratay LGU Support Fund sa pinablimiran na dumaringel apiano ta singasak laingan so kini ibabagam walay ayuda, ibabagam walay bulas, ya iturda. Singasyak laingan so natututul at ating gagimira. O ne, natanya agaw, flag ceremony. Flag ceremony plus ceremony latan. O ila kumon, ya ipalapagdaya. At kasiksikanan yuran na empleyado yaon natindi at satan niya flag ceremony
Tapyan nakabatan mo at intiron na barangay. 31 barangay talagan na walatan kumun. So abitla ya bigay bigas sa mamamayan o bigay bigas sa masa BBM. Urgent ito na, urgent. Certified urgent. Kumbaga pagpasa na may kalakip na liham na pagmamadali. Anyan na ibatang kulabat, iraramay impalapag siyak, tutuputunod siyak na sararatay kabyangan na tuda. Ay, bagam, walay bulas. Akin ang ganatan ang gapuniyoy, kwanda siyak. Akin ang gapuni siri simabe. Singa agak manisyan ang gapuni simabe. Taabayaglatan at ating agagimira ya inapprove at sangguni ang panglungsod jad syudad tayo na Dagupan basimutla at satan ya resolution urgent. Certified urgent. Good morning Manaya at kinan Kuya Tony Apisyal tan si Madam Nati Apisyal ditan at Barangay Dinalawan Kalasyaw. Yalawas dumuringal at sayan na programa tayo. At ang si Manong Bin Joby, si Mr. Bin Joby, tayo dyan karakalante na saray viewers, listeners, texters, tan saray mambabantay da live streaming tayo. Dakil so greetings na nalilingwanan ko si Mang Tony Apisyal tan si Ma'am Nati Apisyal ditan ada Barangay Dinalawan. Tan siyempre si amigo tayon former administrator Balyo ditan mat nagsaing Kalasyaw. Kaya umpawil tayo at sa may isyo ya tutuputun dalan titsyak no walan talagatan so bigay bigas sa masa. Atan at ating agagimira programa na national government itan, programa na Presidente Bongbong Marcos ya aya at papatuntun mo at saray kabyangan na local government unit jad silong na satay local government support fund, financial assistance to local government units o dino LGSF Falgo. Under the Satay Republic Act 12314. Kuibabagan 123 latan. Ang kuibabagan 123 latan 27 million sa ibabagak Republic Act 12314 o dino General Appropriation Act of 2026. Tulong para sa mahihirap na individual o pamilya. Kanyan siyempre aya at agtimot itan paulyanan. Lanang tayutan niya ipanunot. Lanang tayutan niya ipakabat ya wala so 27 milyon 27 milyong piso ang inappropriate na pundo para sa programang BBM, Bigay Bigas sa Masa. At ang proyektong ito ay magsisilbing agarang tulong upang maibsan ang hirap ng ating
mga kababayan, lalo na ang mga mahihirap. Layunin din nitong matiyak na walang individual o pamilya ang mapapabayaan at maipakita ang malasakit ng pamahalaan sa mamamayan. Kaya ang ating mayor ay magalang na humiling ng pag-aproba ng SAIP para maisama sa agenda at matalakay sa susunod na sesyon. Pero siningbat dalaya at ating agagimira impasadalatan. So 27 million pesos siya tulong sa mahihirap na individual na pamilya, pamamahagi ng pagkain, bigas, bigay bigas sa masa at pinunduhan mula sa Local Government Support Fund at FALGO sa ilalim ng Republic Act 12314. Ibabaga tudya tate gagimira si katuya kuno sumansilbin tampulan niya tulong ada saray mamairap bilay yaka syudadan tayo tapyan na bawas-bawasan met iraratan suwontalan hinagpis yasasak batun tayo atate gagimiratan sisiguron yaang gapoy individual o pamilya sunatilak o napaulyanan. Nobody will be left behind at ating agagimira. Kanyan taltalaran na nyo ta, nuwalalay nawat yo, iba kayo jamutaya, tapyano dantimot ira na untalaran malaknaban niya komendasyon. Kumusta kila, ya kabyangan na barangay kapitanes, ya ang ipapasa na sararatan ira, ya supplemental satay panaproba na supplemental annual investment program are kabyangan na Local Development Council nakartulatan ay so 27 million pesos ya inaproprieta ya pundo ya angga po atate gagimira susimum lang at satan Hatan Abril 6 nita natatay gagimira ya simmabi sangguni ang panglungsod itan ya certificate of urgency pagpasa ng may kalakip na liham ng pagmamadali. Niba na kasi absent taman sa sakit at saraman niya pang kanaunawa si Councilor Dada Manawis Rina. Siguro pangkanaunawang mutlaya konsihal yaman tepet ditan ada konsiho. Nuantula iraramay mechanics tutan o anto kamalatan so tawagan tayo parameters dararatan ada pambunog. Tawag tayo sa raratan, nantoy patakaran, procedures, pangiter at satan, kapigan, anti-timeline da. Tantayo, no nalingwanan nyo latan, hangga pula, Gone with the Wind. Inihip ng hangin na, atalas yung nagawa to, nagtatanong tayo, the answer my friend is blowing in the wind. Inihip na ng hangin. Natandaan nyo ni may 65 million pesos. Ya calamity fund. Di ba? Wala tayo simbabimot at sararatan. Wala simmasabiran nasyonal. Itekep datan itekep da. Siyan tayo lagi si katulaman. Simbunog da, di ba? Pero nangnangan nyo, ang lapod national government itan. Kinaraw.
nan Manay Gina de Venecia at kinan Sekretary Gatchalian sa pigaran na kahon-kahon, libo-libo ya kahon ya relief goods malapo at DSWD. Tananang nang mo DSWD sumarka to, ang gapo may marking siya ng lapo at syudad. Diba? Wala lamot irarate nagagawan 20 pesos ya bulas ilalakutan para saray senior citizens ya limited itan at ato'y gagimira per kilo baka naani itong pawa iraratan at sararate report at ayalama imbunog out of 27 million pesos ay bambantayan tayo asikasan tayo at ato'y gagimira ako ibabagan na takawundatan o wag kumot ibabagan na balang latan ya singa ang gapo. Pero sa ibabag dyan, bantayan tayo, nangnangan tayo, aanapon tayo, no talaga na walatan, ya bigay bigas sa masa. Kantidad ya 27 million pesos. Tanong walalatan, ni bunog dala, nawat yula, ibagayumet, sayan na programa tayo, yatututuloy niya, bagam, wala iterdam bulas. At hangga pumut malamlamang, ay, sika tumut lante, imbasak lanti laya resolution ay, sulat ay, certificate of urgency, letter na mayor, at sangguni ang panglusod. Watalatan, yan alak mo tit impormasyon, tampol, approve, without thinking, tawala ng sagabal. Ngalulara, andin no Abril sa isitan, antolanatan, Abril 20 duay simbala, tato nga gagimira. Agnisim mabe, iraratay in order irambulas, panlapuan tuta na bulasay. Antayo ng saman, panaon ng datin na Presidente Corazon Aquino, nan order ira na tuniladan bulas, I think nalapo od Thailand or Taiwan. Basta dita niya area. Either Thailand or Taiwan or Vietnam. So nan orderanda na tuniladan na bulas. Panauntan. Sama ng dating President Corazon Aquino. Nagak nalilingo. Dugaak. If my memory serves me right, dati gagimira. Ama na in order, agak kasabi, tanal na remember ko. Wala natandaan ko nitan. Kasi nga wala da pimaway jurisprudence siraratan Naglasim mabi, nga pula. It will death a natural die. It will death a natural die. Alawan, it will die a natural death. Ay, age. Insan niralamat mangkakanunutan. Ya itagay. Subwis. Kabaluyan. Laud-laud sararatay. Renta. Saratay stalls. Walalay man sasayang useng. Walalay papasabit si katayo kabyangan na sararatay stall holders. Ay Sir Orly, tagay dalalamat. So babayaran mi dyan pwisto na 5% kwan dalalamat at ato'y gagimira at the height of crisis. Itagay mutan ayagi. Anto kasi, so reaction ay natari umbaloy tanay. Kakanunutan datan at ate gagimira. Tani, nang patawag lara amoy singa public hearing satan or antitawag dat saya. Nang pasingayo lara. Ipapasabida sararayay stall holders. Ya iusaas damat at siyak. Hagwantan implemented latan. Or
i-implement nilang bungat. Kanyan aburidura. Aratay pwisto at malimgas. Halos kapaldwa at sararatay wadtan irang pwisto at tagay. Kaputla. Nansasarado lara. Aramay arumot balot jad parlon. Manririklamo ra. Tagay dalalamat da surinta ang kadnatan ang gapuni aircon me ang pataputang masalsalimuot. Katan sureklamo da ang gaman adla ko ay sapatos. Nalilibur-libur tayo raharatan. Unda dalan tayo ditan. Nang nangyura may pwesto ditan at tagay. Kaputla halos siya amin. Singa kapaldwala at satay building. Sumampuy pwesto. Tagay laran tagay na buwis, mambayar tayo lan mambayar na buwis. Yasatan niya ibabayar tayon buwis, iterdamot at saray agmantra trabaho. Sikat tayo, mantrabaho tayo, ya mambayar tayo na buwis. May buwis tayo balit, iterdad, saray may agmantra trabaho. Kanyan mas marakap niya mo, agtila man trabaho namin. Tapi ano pari-parihas la. Kulaya. Mangkero ti labat la sirin na ayuda o nasa ti labat lad iter na gobyerno. Makapaerman o mambabayar kay bis na nang mo balot iraramay Pirulos Vinos. Tapi bahay mo tanan si panagbilay damat living beyond their means. Nilabi-labin inom, branded ja sigarilyo, mantutong it, mansusugal, mamamadyong. Sikat tayo balat, man tatalikad kar, manlilingot na dala. Para labatla, makapan trabaho, makapan sweldo, para taganoy laman at pamilya, panaral, gugaw, aminlatan, panggastos, kuryente, danom. Sarayay arumbalotay. Kasi nga nira mamaong nga Pirulos Vinos. Intaon na asarabat iradwis tayo. Makapasinagam matatoy gagimiran na nagagawad bansa tayon Pilipinas. Kanya no mabanal. Lamalaman at ato'y gagimira. Ang sakit-sakit, iraratay laman tayo, unaatagay, so blood pressure tayo, blood sugar tayo. Kanyan kailangan tayo sumantumar na sa Pau de Arco capsule. Tapiano umbiskag. Immune system tayo, tan napanormal iray blood pressure, tan blood sugar tayo, na ikalya amin so virus tan toxic na lamalaman tayo, lautla no malaniraratan niya bisyo, malaknaban so panagbisyo. No ang sakit-sakit mat, iraratay lamalaman nyo, amin ya ula-ulat yo, ya ungkikelat larang klasin ula-ulat, body pain, ya singarayuma, arthritis, pangkelat-kelat, tanamin niya sakit na lamalaman, kailangan na rin nating magpahid, magmasahe ng power-liniment at agad nating mararamdaman ang ginhawa dahil nanunuot hanggang sa kalamnan ang taglay nitong sikap mo extract na mula pa sa Brazil. Kaya walang aw sa PAW. Only in the morning. Jack Dilo Dila Carsunyo 55 iti Kawayan Isabela agtagi balay idi nadagsen ti bagi kenrik na kada nagsusuupak kanayon nga nasakit tuulok kada likod ko adapay UTI ko ken adapay high blood ko nangigak iti radyo nga napintas ti Pau di Arco capsule pinadas ko ket nariknak nga sigod tin si mayaatan ti riknak babaen iti tulong ti Pau di Arco capsule ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP kawisan kayo nga agduma ti Pau di Arco
kapsul tapno mapadasan yung meti na riknak. No approved therapy claims. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Time, it is now 6:49. Ang oras na ito ay hatid sa iyo ng Eternal Gardens Dagupan. Sa loob ng 5 dekada, ang Eternal Gardens ay naging tahanan ng mga alaala, kanlungan ng pag-ibig at sandigan ng mga panahong pinakamahirap. Tulad ng gintong hindi kumukupas sa paglipas ng panahon, sa Eternal Gardens, ang pagmamahal at alaala ay mananatili kailanpaman. Ito ang aming pangakong hindi nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, ang Eternal Gardens kasama mo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.eternalgardens.ph. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa ₱1. Oo, totoo to! ₱1 lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptops, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic Appliance ang piso down. Piso down! Ang hulugaan na hindi kayang tapatan. Tara! Punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar. Magdala lang ng isang valid ID at ₱1. O ha? Simple na nga, super gaan pa. Kasi nga, Magic Appliance hulugan yan. Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fair Trade Permit Number R1-009 Series of 2026. Nanla po ang #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Hindi umuurong sa pagtulong. Kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, PCSO. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Ako si Josefina Maxino.
65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko masakit kasi parang may nagtusok-tusok saka sa paa. Nang nag-take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Pasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magic Junior Looking for the perfect place to shop, dine, and enjoy? Come and experience Magic Calasiao Victoria Place. From your everyday needs to your home and personal wants to satisfying your craving with various food shop offers, we've got everything all under one roof. So bring your family and friends dahil sa Magic Calasiao Victoria Place. At home tayo dito! Dito sa Magic, at home ka sa Magic. Let's shop and save at Magic, at home tayo dito. Shop, dine, and enjoy at Magic Calasiao Victoria Place. Discover the trusted quality of Magic Appliance, department store, and supermarket. Must-have styles at El Drogi and the Gadget Spot. Food treats at Dunkin', Healthy Choice, and Potato Corner. Your ultimate pit stop for play at Kids Box by Kidzona. Plus, wellness services from C. Gabrilio Eye Clinic, Sweet Smile Dental Clinic, and Bonks Massage. Magic Calasiao Victoria Place. Everything you need, all in one place. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Tumanggap ang lokal na pamahalaan ng Atok sa Benguet ng iba't ibang kagamitang pangkalusugan at rescue equipment mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa turnover na ginanap sa Mandaluyong City sa pangunguna ni Assistant General Manager for Gaming, Product Development and Marketing Sector, Attorney Lisa Grace Pagano. Tinanggap ni Mayor Franklin Smith ang mga donasyon na kinabibilangan ng AEDs, wheelchairs, medical devices at rescue equipment upang mapalakas ang kakayahan ng bayan sa pagtugon sa emergency. Bahagi ito ng CSR program ng PCSO na naglalayong palakasin ang disaster preparedness ng mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng kalamidad tulad ng Atok. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Only in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning kay Bayanisin siya so amigo yo, your one and only. Only in the morning. Good morning, Kenan Francis Tenorio ditan Barangay Dulag, Lingayen. Likewise, kinan Maring Wilma Domingo ditan Barangay Dulag, Bimalay. Mario Ico, si Romulo Espinosa, Javier R.J. Reyes, Oscar Dolormente, Ryan Reyes, ditan Isla di Putin, happy birthday at Kenan Ryan Jane Soriano Reyes. Jackson Lapos, Jackson tan si Waldo Barroso,
Ditan ada Subul Sampabian. Si Nardo Tibay, ang pinakamatibay na Nardo. Tan si Pinabliton Cristita Tibay. Tan si Nanay. O, Nancy ba ito? Good morning din daw kay Nancy. Kala ko kay Nanay. Si Edwin Siralde. Si Rafael Mangalyag. Alagan no iusar kulaya reading class center ng Doktora Mila de Vera at Malilino. Mila de Vera Carino. Rosalina Aquino, Suwaki Mejia, Margarita Bermudez, Cecilia Morante, Arnil Ladia, Deli Nor Sagaray, Flor Bautista, Melba Cloris Serna, Bernard Arzadon, Nida Mundaris Obispo, Jima Sibayan Busto, Jess Rosario, Lynn Coronel Naria Siapno, Rodolfo Fernandez, si Engineer O.J. Cornel Bentinilla, si John Dexter Kalimlim, Ernesto Musada, Jun Agas, Buds Vidal, si Elmer Gubatan, Atok Kalimlim, si Marlon Rosal, Sophia Machas, Profesor Edel Robinol Abalos, watang kani Ed Abra, si Maria Rosa Castres, Sarlo Gonzales, Lynn Coronel, Teresa Cornel, Maxi Soles, JJ Gamboa, si okay. Maabig kabuasan ada si kay namin laut lamat at saray manduringal ditan ada kaabungan da kasiksikanan nyo na barangay. Ano man bilang kayo makapabantay ada sayan na programa tayo at manduringal kayo ilulugay ta kayo na maabig kabuasan. At alabat la so na ibayar ko na iter ko na panangarog kasiksikanan nyo may na-mention ko labat iraratay kangaranan nyo ada sayan programa tantak yawadtan yang kapoy sao kayon manduringal. Pati saray motorista. Karuman agawa so blessings and inauguration na satay balo ya barangay hall na barangay Mangin ja ada siyudad tayon Dagupan. Very emotional si barangay Kapitan Benedict Kayabyab. Nansikato so mangiter na mensahe at sare constituents to ditan at barangay Mangin makaakis at ato'y gagimira lapulantid antatimet yasatay barangay Mangin at pangidaulo na barangay Kapitan Benedict Kayabyab at nasisiblutan at tulong malapo at city government tan arum nira naman bilang walara sutulong malapod nasyonal or arum ni yasangay na gobyerno. Immalagay so barangay captain, barangay hall at panamaglay ng barangay kapitan Benedict Kayabyab at sariling sagput, sariling budget na barangay. Antayo Duaran Barangay ditan at Eastern Pangasinan, Eastern na Barangay Pangasinan. Eastern Barangay dyan siyudad tayong Dagupan so nasisiblutan agaya tutulungan
na city LGU numambilang walara so anto ka man laratan ya dapat iter ang kakabalag iray nagagamuran iran na proyekto na saray arum iran barangay ya favored barangay na sa city mayor dakil iraratan niya proyekto dakil susuportan pundo malalapod city government except Barangay Mangin, tan Barangay Tebeng, Sanabay Barangay Itan. Antuta su kasalanan, nasaraya ya Barangay Kapitanes, Lapulabat, Tagara, Kaalyado at Politika, ginawa damutlan amin niya pulaing, harassment, pressure, tan anto ka man niratan, ya impluensya tapiano, aga ibutos, irarayan na barangay kapitan, da samay apalabas iran eleksyon. Pero anto agawa, inarura na barangay, inarura na saray barangay at ato'y gagimira, kanyan si kare analo, apalabas siya eleksyon. Asumpalay eleksyon. Asumpalay eleksyon kailangan you must be magnanimous in a victory. Aliwan porque agyura kaalyado at agyulara suportaan. Agyulara idan nanto kaman laratan yanayarin tulong palabo, suporta, ya iter, at kada barangay, ya iiteryo at arom, iran barangays. Ya araya at kaalyado yu. You must win their heart. Agyura dapat, untan niya, may aantagonizan. Karaw yura. Kaalyado nyura, tapi ano na ani, nasabi panahon, doon tanya ipapanang ng yung panangarod, sikara, suportad sikara, ay antumo ni lupa daay, ya, agaon na suportan umbalos mo tayo. Diba, politika labatan, kasumpalan na politics, kasumpalan na eleksyon, mangkakasakila, maniibala, anong nangyutan? Siblutan nyo tay barangay kapitan, singa si Kapitan Benedict Cayabyab, Kapitan MG na Tebeng, Kapitan Gomez. Aliwan si Kara, susisiblutan nyo. Sa sisiblutan nyo, araratay constituents da, ya minabang at sararatay antukaman ya proyekton dapat ya ipalutnagdatan ipakurang da, ditan at barangay da. Singasatan, barangay hall. Atan at imalagitan, pinablimiran dumuringal at sariling kayod, sariling diskarte, nasa barangay kapitan. Nilira ada satay sariling budget na barangay balbalag, ya sakripisyo pinablimiran dumuringal suginawa. Marakil halos siya gagastusan tumot. At sararatay social obligations to, malala pula. At sarili tong pundo. Sarili tong kwarta. Imagine yutan. Nuwala raman bilbilang so iter ira ya palabo. Iter iran ayuda, panangaro, aliwan sa barangay council. So pangitiranda, agda iter, akina takawundatan sirin. Kaya riyanundatan sirin. At antamot na barangay, wala iteryo. Siyempre ibunog da, i-distribute da. Singalitan at barangay Tebeng, wala ta, so inter. Singasaratan, mangitir ira na tupad,
mangitor ira na AX, mangitor ira na anto kamanlaratan, ay ayuda eda barangay. Agaundalan eda kinan barangay Kapitan MG iraratan ya ayuda dita barangay Tubeng. Idalan at ating igagimira ed sararatay leader da ya atalumet at samay apalabas siya eleksyon. Ni anggad saya eleksyon na senior citizen todo suporta kini ditan at atalumet lamang. So kapay ito ni baga simawamut lara iraratay kabarangay yo o kabarangay da simawalara abayag mo lara ng sirbini itor da mo lara ratay panangaro da at sararatan at walalay balo yalidirato kanyan ditan natan suway dan tayo na malaknaban na atensyon mo aruyura do not antagonize them, win their hearts. Nagawaan nyo at arum na barangay. Agyo nagawaan at barangay Tubeng, tan barangay Mangin, porque aga analo irarate kandidato yo, porque agyura kaalyado at politika, agara si mo porta at kandidatura yo. Andya, asong palay politika, you must be magnanimous in victory. Kailangan nyo lang reconciliation. Araray kapitanes, very willing ira. Ya talagang may reconcile. They are extending their hands, their arms for reaching out for reconciliation. Aking balot ay, anawot kayon impampuso. Masyado mapersonal kayo at politika. Anyan nan mangiiter na mensahe si Kapitan Benedict at kinlay unterterlay luwato. Taanang nang to so irap tan sakripisyo to ya ipni paalagay tutan niya barangay hall without the support of the city government. Sariling kayod. Pero despite at sararatan, ya pantatabilak yo at sikara, wadtan ni iraratay litrato yo, waman mismo at opisina na barangay kapitan. Litrato yo, wadtay litrato na mayor, vice mayor, congressman, insan lupa na barangay kapitan. You see? No talagan agda kayo raratan re-respetuan. Kasi kayo matlanti at elected by the people, nirespeto datan. So untalan mandato yo, kanyan ikakargada raratay pictures yo, out of respect, ikakargada raratay pictures yo, ditan ad barangay hall. Ang gano ang gapoy intulong yo, ang gano ang agyuraratan italtalak, ang gano agyuraratan re-respeto niya barangay officials, wadtan iraratan niya litrato yo at barangay hall. Tasay re-respeto nda atay posisyon nyo bilang mayor, vice mayor, congressman, or anto kamanlatan, presidente. Tawala, so, amay tatawagan tayon, kababaingan damat iraratan. Walay respeto da, walay panangaro da. Ang gano agyuraratan, babalusan na untalaran respeto tan panangaro. Amay posisyon nyo la, amay titulo nyo la, kasi kayo'y pinili na tuo. No talagan, matwara ramay resulta na butos. Sobra ya panamulitika. Pero congratulations ha, kinan barangay Kapitan Benedict Kayapyab. Satan ya itilak mun legacy na ani. Last term kula kwanto, unterterlay luwato.
Kajad bayag to ng kapitan na tatoy gagimirang gapumpalot siya suporta interod si katunya. Untan tumot natan at kinang kapitan MG Gomez titan at Barangay Tebeng. Kanyan, wala ni imbitasyon, iimbitan da kayo amin nya sararata activities da. Out of respect. Masyadon mapolitika. Good morning, Gary Dalisay, Ma'am Jinky Alagadan, si Kagawad Bona Mendoza ni Tanit Salisay, o hardcore kamot si Ren, Marisa Carino, si Ronnie Sebastian, si Kagawad Ricardo Calderon Napantal, si Ray Martin Espinosa ni Tanit Makati, Charito Caluz, Charito o Cristina Kabuga Ukampo, tan si Charito Calusa, tan si Buds Vidal. 2 hits, amigon Buds. Kagawad Merna Tihada Esteves, serbisyong mabilis. Aya, talagang di prinsipyo mo't itan, ha? Di prinsipyo mo siya si Kagawad Merna Esteves, serbisyong mabilis. Talaranan nyo la, so pituyaw tayo at kabyangan na Sinpilco personnel at ate gagimira. Ya kabatan tayo na anturaratan so gawaan ya pantutungtungan, tawalay nagawan General Assembly Meeting, Annual General Assembly Meeting na sa Central Pangasinan Electric Cooperative ay tatawagan tayo ya AGMA. Miriam Bulataw, o dyan ibalot, supigaran pakabat, malalapot saray, manangan tabay. Orly in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa ₱1. Oo, totoo to! ₱1 lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptops, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic Appliance ang piso down. Piso down! Ang hulugan na hindi kayang tapatan. Tara! Punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar. Magdala lang ng isang valid ID at ₱1. O ha? Simple na nga, super gaan pa. Kasi nga, Magic Appliance hulugan yan. Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fair Trade Permit Number R1-009 Series of 2026. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@hardcore.ph. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun.
Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, yung sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang naranasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Pasalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Good palungit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good palungit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Magic Julia. Looking for the perfect place to shop, dine, and enjoy? Come and experience Magic Calasiao Victoria Place. From your everyday needs to your home and personal wants to satisfying your craving with various food shop offers, we've got everything all under one roof. So bring your family and friends dahil sa Magic Calasiao Victoria Place. At home tayo dito! Dito sa Magic, at home ka sa Magic. Let's shop and save at Magic, at home tayo dito. Shop, dine, and enjoy at Magic Calasiao Victoria Place. Discover the trusted quality of Magic Appliance, department store, and supermarket. Grab your essentials at South Star Drug, Uncle John's, Mr. DIY, and Medical Depot. Satisfy cravings at Jollibee, Mang Inasal, and Angel's Pizza. Plus, trusted services from BDO Network Bank and Quadcore Money Changing Services. Magic Calasiao Victoria Place. Everything you need. All in one place. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karinderyat. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco.
Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa orihinal na nakaplanong 22 programa ng Mango Bamboo Festival at San Carlos City Fiesta 2026, 6 na lamang ang matutuloy sa mga ito ayon sa lokal na pamahalaan. Ang mga ito ay ang Miss San Carlos City, Opening Parade and Mangawayan Street Dancing, Mass Wedding, Agaw na Kalanguran, Bambuhan at Baloy at Grand Ball and Coronation Night. Paliwanag ni Mayor Julia Resuello, bahagi ito ng pagsusumikap ng bigyang prioridad ang mga inisyatibong makakapagpabuti sa kalagayan ng bawat isa. Ang reduced fiesta events ay magaganap hanggang April 18. Hinihingi ng city government ang pangunawa, suporta at pakikiisa ng bawat isa. Panawagan ni Mayor Resuello bilang iisang komunidad, magkaisa at magdasal para sa kaligtasan at kapayapaang ninanais ng buong mundo. Para sa news update mula sa San Carlos City, manatiling nakatutok sa DWIC 89.3 FM Dagupan, Northern Luzon. Liway Iparagire, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mabilis na sinimula ng konstruksyon ng Pangasinan Bangus Breeding and Hatchery sa Barangay Arnedo, Bulinaw matapos ang groundbreaking ceremony na pinangunahan ni Governor Ramon Gico III. Ayon kay Governor Gico, ang proyekto ay bahagi ng partnership sa pagitan ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan at ng Department of Agriculture sa ilalim ng Philippine Rural Development Project Scale Up. Layunin ng proyekto na makapag-produce ng humigit kumulang 100.8 milyong bangus fry at 48 milyong bangus larvae kada taon. Kabilang sa mga pasilidad ni tatayo ang 7 broodstock tanks, 120 larvae rearing tanks, 24 rotifer tanks, pati na rin ang administrative at laboratory buildings at staff quarters. Tinatayang 17 bayan sa lalawigan ng direkta makikinabang sa proyekto na may kabuang 39,399 na mangingisda at 63 bangus nursery operators. Inaasahan ding makakatulong ito hindi lamang sa Pangasinan kundi sa buong bansa, lalo na sa gitna ng kakulangan ng supply ng bangus fry at fingerlings. Abangan ang susunod na balita mula sa pamahalang palalawigan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Orly in the morning. 25 minutos, kasumpalan na alas 7 at kabuwasan panang ipatuloy na programa tayo. Early in the morning. Good morning Manaya at Sari Kabiyangan na Barangay Council ditan at Mangin. Si Kagawad Jose Salayog Jr., si Kim Ian De Vera, Jovencio Flores Jr., Simeon Lamsen, Paul Joqueno, si Mar V. Pereras, si Joe Vincent Paras, si Chair Alia Lopez, Senati Agbuya, tan na Barangay Secretary Loreto Flores, Barangay Treasurer. Sa bisitan si Mabidiman, Taluran Konsyal, si Karadi Konsyal, Konsyal Dada, Konsyal Jovinito Tamayo, tan si Councilor Carlos Rina. Okay. Jada sayan pangkanaunawa at napituyawan tayo si Madam Risalinda Reyes sa Management Service Department Manager na Sinpilco tan si Yamani Abpi. Assalamualaikum Yamani. O dito ka para mas maganda yung pag-uusapan natin. Pag mayroon tayong tatanungin tungkol sa activities ng Sinpilco. Okay. So dito, marami tayong malalaman kay Madam Risalinda Reyes. Antayo si Madam Risalinda Reyes, kay Ibamiya sa kay radio station ng Saman, may tambol ya estasyon. Kay Mutya ya news writer, reporter. Pero say pangi dayo kud si kato kasi
lapud seut to at tagmalumutlan manager at sang kabalgan niya electric company jad luyag tayon Pangasinan. Good morning mat manaya at kinan engineer Rodrigo Corpus. Ayan, nalilingon ang kuya kina si Sir Rodia. Okay. Kabatan tayo anti programa anturay proyekto ya gawaan na kabyangan na Central Pangasinan Electric Cooperative sikira na kabyangan na consumers wadyan iparungtal ko si Madam Rizalinda Reyes. Good morning, Ma'am Riza. Good morning, Sir Orly. Good morning sa lahat ng tagapakinig. Amin niya undudangal iray programa yo, Sir Orly. Balbalaga salamat. Si kayo ta i-welcome yo sa Sinpelco tapyan na dalat mi no anturay balon programa, anturay balon balita tungkol sa Sinpelco. Of course, balbalag mo ya pisa salamat at kinin Madam Liway ta si Karaso ang iter mo na way paano makaunlak dya, makabambisita kayo, paano na ipasabi mi. So, mao nga balita para sa amin niya member consumer owners na Sinpelco. Of course, at this juncture, labay milan i-extend, so balbalag ya pisa salamat mi at si kayo. In behalf of Sinpelco Management, pangungunaan na General Manager na Sinpelco, si Engineer Rodrigo F. Corpus, tansay Board President me, si Engineer Jojo C. Camacho. Okay, balag mo at galang, napituyawam mi kayo, at saya na programa. I understand, Madam Riza, wala mo nagawan AGMA, Annual General Membership Assembly. On tuwatan, Sir Orly, wadya kami tapano ibagami ya amay taunan ya gaganapan ya mandatory activity na Sinpelco at nagawalalamot at sayan May 30, 2026 dyan oras na alauna through hybrid scheme. When we say hybrid, ibig sabihin kombinasyon na face-to-face tan online. Okay? Online para sa ray amin nya labay ton aga naabalala wala larad abong wala kami kasi ikin mi ad Facebook live na Sinpelco di man lara manood insan sa ray imbitaan mi ara may wala kasi so asosasyon na consumers mi every municipality covered mi walay amin nya barangay walay representatives da araman so unla di manod Sinpelco as face to face audience mi. Ara may board of directors? No, or aside from board that? of directors kasi si Karan talaga sumakan affair ya eh. Kasi General Assembly ayaman so mangiter iray report na are board of directors at saray member consumer owners. So this actually is their affair. Sa face-to-face di ibabagak, wala may tatawag ganmin MCOO, Member Consumer Owners Organization. Binuumilaya since 2019 na kung saan amin niya barangay walay representative. We have 553 barangays coverage namin. So amin, every barangay walay representative daratan. So araman man, so inbitaan mi yaon la dimanad Sinpelco. So Altore Balo yan nasasakupan na Sinpelco. Ano mga municipalities? Yes. We have 14 municipalities in one city. Starting with may by area mila San Carlos, Binmalay, Lingayen, Bugalyon, Labrador Sual, Aguilar, Mangatarem, Orbistondo, Malasiki, Basista, Alcala, Bautista, Bayambang, Mangaldan. Okay, I don't know. Mayroon pa ba akong na-miss? So, balag mo tanong, nasasako pa Sinpelco. So, every municipality, walay board of directors. We have 11 districts. Kasi, may 40 municipalities in one city, wala may inpan combine kasi because of population. Walay factor no panunturan a divide. So we have 11 districts, so we have 11 directors, sir. 11 directors. So sigurado ginaratan unatin irarata aside sa may directors. Requirement, sir, requirement. Aside sa may directors, are aroma consumers through online. Through online. Facebook. So paano to no gabay day man tupat bilbilang?
O through online din, sa message chat. Message. Apo. Hindi rin Entertain sila required na pupunta doon personally sa sa andila. AGMA. Andila kasi one sakay mo ya in paagsab na National Electrification Administration, may ahensya na gobyerno ya man-a-administer na aray electric cooperative sa bansa ya. Walay option na sa kaya electric cooperative ya man conduct through hybrid ya tatawagan for conservation na rin taagay lay kabalog lanti na at ayay arapon tayo ya Krisis. Gasolina sakay man ya paraan paano na conserve tayo yung energy. Okay. So marakap ya tapiano ipakabat so annual report ya gagawin na sa simple ko. So anto raratan natin ya singa achievements or improvements ya agawan la na sa simple ko. Demand na antaan. Okay. So timulan na yarin i-debart siya wa. Andinita. Siyempre aglaraw natin. Okay. So anyways, i-discuss ko natin paano iran maka-join. Sige pa Siren. Okay. Kasi sa registration tayo online. Okay, online. Aliwan demand niya face-to-face online. So anytime they could register using their phone. May Android phone da. Kasi basta walay internet tutan, walay cellphone number to, tan walay resibo da, sa raglalay maka-join. Panon tuman, unlalabat irad Explorer, Internet Explorer, o gano antuman, basta walay internet da, unla iraad link ya agma-2026.sinpelco.com. Small caps man, ulitin ko, AGMA, agma, -sign, 2026.sinpelco.com. No nakardalaman, input dalabat may account number da. Kaya rito man niya in-input by account number da, idiretso to kayo man, i-guide to kayo. So, i-fill up da. So, ngaranda, middle name, apelyido, tan, cellphone number. Kaya rito man, picturean da, mampapicture ira, wala mo di man, and then may signature da. Insan walay na receive daya one time pin input da isan kaya rito man o akabayn la register lara makalalaray raffle ticket number dad sama. Uy, marakap ta raffle ticket. Wala kasi man so pasasalamat na Sinpelco. Aliwan may makapangitor kami na tungkol operation update na Sinpelco. Wala mo so medyo pasasalamat na Sinpelco. Unaabutan mahigit 1.5 million. So kabuuan 2 months so iparaffle na Sinpelco. Okay. Anto raratan niya raffle prices bilang Okay. Say major price tayo at brand new motorcycle. Although dadakal so medyo atagay so presyo na gasolina natan, at least nagamit tayo manod ken pan commercial anapan na bilay iray ka MCO ya mapalad ya makala 16 ya motor kasi amin niya baloy idan mi insan ara may cash prices laraman so unso blaya gali karakter so itermi bawat municipality nga po e-bike medyo iisipon mi man taong paano yan problema may anapunday pan-charge dala. Tagnim ang po ni charging station na Sinpelco kasi. I-charge yung Sinpelco. Pero wala man niya suggestion during deliberation with the board no anturay pa raffle at singa aliwan ni man niya simublay option. Siguro arayon sublay irang panaon tatano purchase mo la na charging station niya Sinpelco paano ready kami mo na if ever paano anapundat si kami kin charging station no nang papremyo kami laman. Natan wala tayo da summer kinatan. Masyadong ang putang sa panahon so hindi man sa kuryente. Tuatan. Wala tayo assurance tayo ya aga po singa power interruption at Sinpelco tani amedwarang kaiba tayo da managpalapag si Sartan si Bads at man kakantsawan nila about power interruption in their area that mga tanling gayen. Okay. No, wala raikin
tatawagan mi may maintenance activities. Maintenance, Yeah. okay. Talagang requirement man in any power industry, ang gaano ang tukaman niya, ahensya, kailangan maintenance activity. Ta syempre, man-incur tayo power interruption at saman. Lalo sa National Grid Corporation, Yes. nariringal yuman, amay ibubunag iran simba, puro NGCP irara. Aman sa problema sa cause na power interruption, manlapot in GCP, sa total, wala sinpil ko. Although, labay mi mo ipalawak so kakabata na aray tutuutan. No si nga, nan-schedule na interruption sa NGCP, i-maximize mi mo man. Di man mi mo laiputok man so maintenance activities me. O yun. Kanyan manggawa kami mo. Paano agasayang man so may scheduled interruption. Kanyan, paano na nang yung GCP, akin wala mo irami man lalambitin niya, sinpel ko ayoy kanda. Kasi isasabay mo. Sayang man niya pagkakataon. Oportunidad laman yes, katon kasi no arong agili karurukoy na interruption na ara in GCP no naabutod 12 hours kantora kanyan kinan amay imbunaga simbara jam mangaldan tan Labrador Tanswal tawalay project daditanad Labrador Tanswal kasi kanyan medyo frequent ditan so schedule. Yes. I understand wala singay walay other electric company tansay sinpil ko ya planon ma-merge, merging ken. Plano na expand up to Zambales. Wala ta niya ken. I believe agak masyadon makapan-expound na project na untan pero ang alam ko project ng NGCP yon. Project Kanyan, ng NGCP. aliwan ken amay substation da kasi medyo may say kintud saman paano mas reliable man so ken power ya uun la. Paano no singa nan-down so in amay substation da dya Labrador makapangalakad Zambales. Amaman so purpose to man amay tatawagan dan N-1 niya. Ang gano ken may nan-shutdown na isa kaya ken substation then saragdan mga la arom iran substation no aka-connect ira. Man sa ibabaga. Okay, may question dito. Update on the lifeline beneficiaries. Sa mga nakarang taon, kumusta ang attendance sa AGMA? Ayun lang muna, tapos susunod itong ibang question. Sige. Yun munang lifeline. Lifeline, okay. Opo. Ito pong lifeline ngayon, ito yung hot news ngayon. Good news sa ating mga lifeline subsidy beneficiaries. Discount beneficiaries o yung tinatawag na lifeline end users. Mayroon po tayong batas RA 11552 na tinatawag na kung saan mabibigyan po ng discount ang mga qualified lifeline end users. May dalawa po silang may dalawang sektor na makaka-avail nito. Yung mga 4-piece, 'di ba? Mga 4-piece automatic sila so long as exact match doon sa aming mga electricity bill. Yung mga 4-piece, halimbawa, Orly Navarro, example lang po yon, kayo po ay 4-piece recipient at Orly Navarro din po yung nakapangalan sa electric bill, automatic na madidiscountan ka or kung hindi po lumampas sa 50 kilowatt hour ang iyong electricity bill, ibig sabihin wala kang babayarang kuryente. Zero. Galing May pangalawang sektor, yun yung marginalized. Yung marginalized, ibig sabihin yung mga grupo ng ating kababayan na below poverty level na tinatawag. Pwede po din silang mag-apply sa Sinpelco. Magbigay lang po sila ng katunayan na sila ay mahirap. Kukuha po sila ng sertifikasyon magmula sa local social welfare development office sa kanilang bayan. Tapos, munta sila sa Sinpelco at dapat nakapangalan sa kanila ang kanilang electricity bill. The same benefit na nakuha ng mga 4-piece, kung 50 kilowatt or below sila, wala silang babayarang electricity bill. Kasi discount nga po yon parang proyekto ng ating gobyerno para sa ating mga kababayan na less privileged. Okay. So maganda itong program na ito ng Sinpelco. Sa mga ginagawa ninyong AGMA,
or Annual General Membership Assembly. Kumusta naman ang participation, ang attendance ng mga consumers? Napakaganda ang participation. Actually, last year, ang aming attendance ay mahigit 21,000. Actually, ang requirement ng national electrification is only 5%. So, that around 13,000 dapat. Pero lumampas po kami ng mahigit 10,000. So, ilan ba talaga ang miyembro ng Okay, ang active billed consumer namin as of December 31, 2025 is 272,000. So, ibig sabihin, medyo malaki-laki na po yun. Ang dami. Ang laki-laki. Kaya nga, second largest po ang Sinpelco when it comes to number of member consumers sa buong bansa. Lahat ba ito? Sa electric cooperative. Lahat ba ito nasisirbihan natin? Nabibigyan Siyempre, natin sila? kailangan po. Okay. Yun po ang mandato ng batas. Yun po ang aming misyon na magbigay ng elektrisidad kahit sa hanggang sa kaduluduluhang parte ng aming nasasakupan. May mga barangays pa ba na hindi pa na-energize ng Sinpelco? Yun naman po ay proud ang Sinpelco kasi yung pinaka-last na coverage ng Sinpelco na barangay, yung Cabalitian Island sa Sual ay na-energize na po last 2005 pa po. So, ang ini-extendan na lang namin ay ang mga sitio-sitio ngayon. Actually, halos lahat ng sitio meron na. Yung mga nanganganak na sitio, sabi ng gobyerno, bakit padami ng padami yung mga sitios? Kasi once na, syempre, sa dami ng mga tao, nagki-create na sila ng mga compound nila. Kahit hindi na sitio dati, nagiging sitio kasi dumadami na yung mga households. Kaya parang nanganganak, na-extend po yung mga sitio. So yun po yung parang proyekto namin ngayon na sinusubsidize din ng gobyerno, yung sitio electrification program. Okay, so ngayon, karamihan sa mga bahay-bahay gumagamit na ng solar. Nathan, wala tayo, Ken? Meron bang solar panel din ang Sinpelco? May dyan? As of now, ang gapon eh. Pero looking forward, wala ray plans and program niya. Manpaalagay kami mo na sarili miran solar plant. Although, ang i-encourage me, iray consumer. Man go ira renewable energy na tatawagan. Kasi wala may net metering program milalamot. May net metering program i-apply da Sinpelco man so solar o any renewable saliwon na Sinpelco iman so excess kinda may napoproduce dang kuryente up to 100 kilowatt hour. Okay, maraka pa may magmalumot ng lamang singa investment mo solar lamang, di ba? Tuatan. Singa ibawa pero sa program to ibawas sa may kuryente da. Yes, konsumo da. Kukonsumo da. So dakal na natin almost mahigit 300 plus la so consumers within the coverage area na Sinpelco manggagamit aka-apply na net metering niya tatawagan. I understand last year singa Sakay at Sara may tinungtong nyo dyan may power increase, di ba? Implemented laman. What do you mean power increase? May singaman increase kayo at konsumo na kuryente. I mean, mabayaran. Actually, sa Sinpelco, and any other electric distribution utilities, mapa-private, electric cooperatives, wala ray tatawagan dan taluran sektor tulalaman may electricity bill. May generation, transmission, tan distribution. Okay. May distribution Sinpelco man. Sa rate na Sinpelco, agaman basta-basta tatagay. May sisingilan na para maintenance, operation maintenance na Sinpelco. Sa last siya, impanapply na Sinpelco since 2012. Ipadalan ni General Assembly, insan ipa-approve mi Energy Regulatory Commission, the agency that regulates. May generation and transmission, man so energy, man so tatawagan na deregulated. Kanyan no atan sunan increase o dinoon no pass kanto
amaman kaya nagiging volatile mo sa electricity bill na Sinpelco or any other distribution utility. Kanyan sa Sinpelco aga basta-basta man ni-increase tan. Sa NGCP ballot, They could kasi yun nasa distribution, generation and distribution. Parang generation energy sector, parang nasa energy sector. So they could increase from time to time because of the law na deregulated. Okay, undalan mo to DOE. Undalan pero I don't know paano to'y in depth paano to'y regulation na pero ang alam ko deregulated. They could only inform. So far sa Sinpelco, since 2019, 2012 man 2012 up to now, waganan increase. May sector may distribution charge na tatawagan da. Kasi kailangan mo kailangan mo ni mampa approve an Energy Regulatory Commission an agayle kabayag. So panag-approve da sa ikwanda kasi nan-increase katan, syempre kakasyan iray consumers. Pigara so per kilowatt hour yun dyan? As of now, effective rate minatan is 11.31. Medyo nan-increase kami bahagya at sayan ken April. Kasi antayo mo la ay kikinantayon crisis of energy. Sabi ko nga deregulated ang energy. Although hindi ganun kalaki yung effect sa generation ng electricity dahil gumagamit tayo ng coal. Hindi naman siya diesel or any petroleum products. Although, syempre, dadakal sa factors no akin nan-increase kami unaan aman. Syempre, sa administrative cost da aray generation plant. Syempre, say it's summer, law of supply and demand. Syempre nani-increase mo so demand mi habang untatagitan summer agayle putang na panahon and sa Daguban City kaabay na San Carlos City lanang ya wala balita ya sikati sa kuya sang kaputangan singa kaabay lang na agaw siguro sa heat index to tagtagay pangaalan yung source na power Okay. Ditan sing-singer timot dakin Jad Swal. Sakitan yung source na Sinpelco. Kasi walay taluran kintayo natan power supplier. Wala abinsyon nyo coal fired coal pero power. Niya kin coal-fired power so pangaalaan mi. Jad Masinloc, tan jad may Thermal Luzon, tan may Jad Swal power plant. So talura pero they are all coal-fired power plant. Okay, so pangkalawan tayo, tasing-singer tayo at power plant, aking ba mamabli? Walay, kasi say, walay kontrata. Walay kontrata sa atan, aliwan sa may laporta singer makinisan, ditan malapon tampol, kasi wala ni dalan-dalanan turatan. Although, wala mo so factor 2 man, kasi syempre may distance. May instead naman travel na araw-rawita sarag Interluzon saragton mangiter na power so aswal ang gano wamad ka Batangas sarag to so wala so factor to man walay babayaran to may pan-travel to sa irap to malapo ni Batangas may yung pawi jad sarag to man singa depende na kontratam okay so walay factor to man aliwan direct man niya on ken. Okay. Sa problema natin, nagdakal so natatakuiran water meter. Actually, Dagupan, Kalasyaw. Ano wala rin natatakuya water meter? How about electric meter? Agtayo man na na-avoid. Wala mo't ira. So, nagagawaod si kami. And agmimo man ikukundi na miman niya practice. Lalo no, say nagagawa, no singa nanang daray medyo kababayan tayo yan nagigipit ibagatilan nagigipit o dinuno ang turaman niya sindikato kasi nga naninangdam medyo aliwalan active may metro agnin pull out aman so idanday pagkakataon nagkaroon ni rin pagkakataon niya laon insan syempre aray kababayan tayo agtayo agmot nira
Aware. Dan na kakabatan. Aware at sama niya sitwasyon. Saliwon damot. Although, lalang min ibabagad consumer mi, aray kin, kababayan mi, MCOs mi, agaman na ilako. Actually, agdaman babayaran. Amin niya metro, di ba, libre laman niya iba, iiter. Talagan kinman, agdaman babayaran. So, ibig sabihin, it's property of Sintelco. So, agaman, na singa wala rin, kababayan tayo, labay day mampakabit, ang dalabay lay medyo dakil ya papeles, mga liw ira, no, chupami kabat da, bawal man. Oho. Paano to balot no singa sa may sakay abong at unalis lami man ayam di man demolis ng dalami abong sarag ton ilako may No, mito to ikindaman, isurrender daw Sintelco. Okay. Ang kapamot iray watan iran ken may man kakalibrate na sa water meter. Ano electric meter. Wala mo iray na babalitaan min uman. Pero syempre sa Sintelco, gagawin to'y ang nangyarian to. Walay tatawagan mi apprehension team. Actually, nun may medyo naalarma kami tadakol so nababalitaan min uman ira. Nan-create na another 2 teams. So, walay taluran teams na Sintelco, only liber-liber, taman check mo ira-irayan, aliwan gawain na consumer tayo. Okay. Maslak, aside sa ratay yung taniran na calibration, jumper. Aman man. Amin niya, illegal acts, wala dinefine na 7832 pag nanakaw na kuryente, jumper, flying connection, direct tapping, anto may gagawin da demanded metro, all those are under 7832 batas man-iter na parusa. So antore penalties tutan tapiano sara may listeners tayo latan at dalagawaan ta say nagagawa natan kini flying Yes. Flying connection. Piano mang-create ni na kintan may pool. Yes, diba? It's not safe. Na talaga. Wala rin say excuses dare arum ya kababayan tayo. Undadalan mo tad metro kanda. Pero si kwanyo paano pool. Kasi may metro aka-design para sa may abong laba ya sakay. Na-overload. No. Man-extend laad arum ya lugar. Ibig sabihin, aglaman aka-design para di man. So, possibility na overload, umpuol. So, disgrasya. Okay. Antula may tupot. May penalty. Penalty. Automatic sa indefine na 7832, walay penalty na 10,000 pesos. Aside plus, from may recovery. May pakakulong no singa na find out ya talagan ken na kulong ira up to 12 years. Dukay. Ken. Pero common aglayan nagawa ta pare-pareho tayo mo nya ken man kintilay man patas na bilay. Ayaman no singa man tatako kay kuryente ayamay sang kasamitan niya pa nagtako ta masamsami suugit mo habang man tatako kay kuryente ta ka aircon ka. Pero man tabalot no pimutok. Tuatan. Antayo mo antano piganso bawi na kin nature. Okay. Wala nira amoy dapat ipaliwawa tayo, Madam Riza. Yes, actually ibaga laba i-invite min amin i-remember consumer owners man parehistro laed agma. Say to put, what if aga akangaranan siya man so kuryente me ta si tatay ko sila kikmis akangaranan to. Sarag tumat iparehistro. Iparehistro yung may ngaran nyo so long as wala kayo legal age. At the same time manaayam kayo sama niya abong. May i-register yo. Okay. Si kayo lay mamparehistro, may picture yo si ikargayo tan may antitawag signature yo si ikargayo. Mamparehistro tayo no singa medyo alingon ng damay agma-2026.sintelco.com demand statement of account na April o dino May demand silong walay QR code demand iskandalabat automatic unlala o demand link na aman niya online registration na Sintelco. So man kinlara man register ira kasi ito na yung pagkakaton libre po ito legit. Syempre Sintelco po ito. Libre, wala kayong babayaran, manood lang mananalo kayo na kayo may pagkakataon ng manalo ng todo-todong papremyo.
Oh, lahat naman may cellphone na eh. Lahat. Oh, yan. No singa agdaan ta aray medyo millennial siya agda masyado natumbok. Mampaibarad apuda. Tama may numaymat. Which is true. Sakit na wala problema ko. Palukasan ko sa may apo kiray. Tuwatan. Sikara ang gano. Makulira, mankin eh. Mankitikitex. Mangkalkal. Mangkalikot. Ta kanya no singa may insrakan mi rami consumer medyo oldies agda natatalusan. Mantawag kayo apuyo. Kami ta mas mainumairang katungtong. Although lahat ini-encourage po natin. Okay. So, thank you very much. Kinin Madam Risa, may pahabol. Ano ang effect ng oil price increase sa operation ng Sinpilco? Sa operation ng Sinpelco, syempre, although gagaon mi ang gaynayarian mi, mantipid. Syempre, timagi sa administrative cost mi. Aray, logistics, syempre, kailangan min man response. No nakalang kayo'y silaw, kailangan min laon. Okay. So, balag man niya, kin unarom gastusin na Sinpelco, aman niya imarom instead na para development program mi, instead na paisaliw milay poste, isaliw milay transformer, uunlanid man. So, aman so epekto to, negative effect to man so in-increase na fuel products when it comes to operation of Sinpelco. But despite of that, ang po increase na electric Yes. Sabi ko nga, ang nag-increase yung generation namin. It's not hindi the yung babayaran. charge. Okay. So, yan. So, thank you very much, Ma'am Risa. At kay si Yamani Abbi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balbalaga, salamat Sir Early, Madam Liway, kumon, dakurakul, and even you, invite me kayo, ari kakabat yoya, man-register la Sinpelco, AGMA 2026. Okay, si Councilor Mamerto Malanom, si Leo Rosario Rosdoria, si Nanay Anet, ni Tan Edlasip Grande, si Milagros Conte, si Harlika Padilla, si Gary Dalisay, Merly Cloris Nicolas, si Virginia Gallardo Cruz, si Waman Taiwan, si Edmond Alcantara, si Manny Moreno, Watanmet Taiwan, si Rebecca Bernardino, Mario Pasqua, Manuel Oler Labsan Jr., si Roda Bernardo, Sofia Matias, Dina Calyanta, Danilo Ocampo, Marity Sabala Silangit, Canada, and Ramay Arumni, Yagkula Abasa. Thank you very much. Untanla, panagantabayot sa programa, si amigo Delphin Calma. Dan salamat, Ma'am Risa Reyes, dan si Manny Abpi. And the technical side, si Richard Olanday, and si Ka Edwin Inong, sa amigo your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, nagnilingkod ng tama. Orly in the morning.